जय जगन्नाथ। ए वीडियो रे आमे प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स एजुकेशन रो तृतीय यूनिट रो अन्य एक चैप्टर जहाँ रही जीवन कौशल शिक्षा बा लाइफ स्किल एजुकेशन रो संपूर्ण चैप्टर टी को आमे कवर करवा। तो ये जीवन कौशल शिक्षा माने कौन ताको इंग्राजी लाइफ स्किल एजुकेशन कह जाए। या माने होची आम जीवन जो छोट बड़ समस्या सब आसे आमे ताको किपरि सामना करवा से सामना करिवार कौशल को ही कह जाए लाइफ स्किल। तो से शिक्षाटा किपरि छुआ मानक दिज्व बा तार आम लाइफ सहित कि इंपोर्टान्स अच्छी आम ये चैप्टर कवर करवा। ताले प्रथम क्वेश्चन आसी जाए एथिरु जीवन कौशल शिक्षार अर्थ कौन ताकू जदि आम देखा ताहले जीवन कौशल शिक्षा एक योजनाबद्ध कार्यक्रम गोटे प्लानिंग जहाँ शिक्षार्थी मानक समाज सामाजिक परिवेश रे सकारात्मक और उपयोगी व्यवहार प्रदर्शन पूर्वक सुचारू रूपे कार्य संपादन पाई मनस्तत्व भित्तिक सामाजिक कौशल रे दक्ष कराए। तो ये डेफिनेशन माने होची जीवन कौशल शिक्षा होची गोटे प्लानिंग गोटे योजनाबद्ध कार्यक्रम जहाँ शिक्षार्थी मानक आम समाज रे आम परिवेश रे सकारात्मक भाव ना पॉजिटिवली एवं उपयोगी व्यवहार प्रदर्शन पूर्वक आउ ठीक व्यवहार करिकी ना कि गाली धमक करके गंडगोल करके से कुछ उपयोगी व्यवहार प्रदर्शन करके सुचारू रूपे कार्य संपादन केमती से निज लाइफ रे स्टूडेंट लाइफ रे किपर से सब कामटा सुचारू रूपे संपादन कर मेंटाली मनस्तत्व भित्तिक मेंटाली सामाजिक कौशल दक्ष कराए सामाजिक कौशल से दक्ष कराए ताकू कह जाए लाइफ स्किल एजुकेशन। ताहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतरे जे दैनंदिन जीवन रे दाबी और आह्वान को सम्मुखीन होगापाई आवश्यक अभिज्ञ योजना और ग्रहणीय व्यवहार होची लाइफ स्किल एजुकेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन तार डेफिनेशन कौन देछि विश्व स्वास्थ्य संगठन मतरे जे दैनंदिन जीवन रे दाबी जिते सब दाबी बा आह्वान को आम सम्मुखीन करवा से सम्मुखीन होगापाई आवश्यक अभिज्ञ योजना जो अभिज्ञता आम पाखे थिबा दरकार जो एक्सपीरियंस आम पाखे थिबा दरकार और ग्रहणीय व्यवहार आउ से आह्वान को सम्मुखीन होगापाई जो व्यवहार आम प्रदर्शन करवा जो व्यवहार आम देखेबा ताकू ही कहती लाइफ स्किल एजुकेशन। लाइफ स्किल एजुकेशन आउ गोटे संज्ञा अच्छी यूनिसेफ अनुसार यूनिसेफ अनुसार ज्ञान मनोभाव दक्षता यही तीनोटी क्षेत्र में संतुलन आनिबा पाई व्यवहार परिवर्तन बा विकास। तो यूनिसेफ कहूँ ज्ञान मनोभाव माने एटीट्यूड दक्षता नॉलेज एटीट्यूड एवं स्किल यही तीनोटी क्षेत्र में संतुलन आनिबा पाई व्यवहार परिवर्तन व विकास एक ढांचा जीवन कौशल अटे। तो जीवन कौशल लाइफ स्किल माने आमर एत ज्ञान अच्छी आमर एटीट्यूड ता सहित आमर दक्षता ये तीनटा जाक आम संतुलन आनिया पाई ये तीनटा जाक आम संतुलन करिया पाई संतुलन आनिबा पाई व्यवहार जो आम परिवर्तन आसे बा विकास हुए आमर डेवलपमेंट हुए ताकू ही कह जाए जीवन कौशल। तो दीटा संज्ञा WHO गोटे संज्ञा देछि यूनिसेफ गोटे संज्ञा देछि ताकू मन रखा पड़ो। जीवन कौशल प्रकार भेद ये गोटे लंग क्वेश्चन आ जाए ये गोटे इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन आसी जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जे जीवन कौशल प्रकार भेद केते प्रकार जीवन कौशल अच्छी युवा को बुझीगले आराम से तुम जीवन कौशल शिक्षा बुझीपार। तो प्रथम हूँ आत्मसचेतनता सेल्फ अवेयरनेस। आत्मसचेतन कहले निजर सत्ता चरित्र शक्ति दुर्बलता अभिलाषा पसंद नापसंद को उपलब्धि करिवार कौशल को बुझाए। आत्मसचेतनता माने निज विषय जानिबा सेल्फ अवेयरनेस निज विषय सचेतन होगा जे निज को कौन निजर चरित्र किपरि निजर शक्ति कौन निजर दुर्बलता कौन निजर अभिलाषा बा इच्छा कौन निजर पसंद नापसंद निज विषय उपलब्धि करने कौशल को बुझाए आत्मसचेतनता ये गोटे प्रकार लाइफ स्किल। आउ कौन ये संवेदनशीलता एम्पोर्डिंग
ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ସମ୍पर्କରେ ଅନୁମାନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ତାମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହେଉଛି ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ କି ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିବା। ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆମେ କହୁଛେ ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଆମ ସାଙ୍ଗଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କିଏ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବେ କି କିଏ ଜଣେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଭେଟୁଛେ ଦେଖା ହେଉଛେ ତାର ହାବଭାବରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେ ଟିକେ ଡଲ୍ ହୋଇକି ଥାଏ, ତାର ଇମୋସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ସେ ଦରକାର କରେ। ତ ୟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ତ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁମାନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଇଏ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍। ତୃତୀୟ ଅଛି ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତନ, କ୍ରିଟିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି କହିଲେ ତଥ୍ୟ ଓ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଅନୁଭୂତି ହେଉ କି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ହେଉ ଆମେ ତାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କାହାର ପକ୍ଷ ନ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରିବା, ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତନ। ସମାଲୋଚନା କରିବା ସେଇଟା କେତେ ଠିକ୍ କେତେ ଭୁଲ ହେଲା, କାହାର ପକ୍ଷ ନ ନେଇକି ଆମେ ସେଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ତର୍ଜମା କରିବା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ ବା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, କୌଣସି ଅନୁଭୂତିକୁ ନୂତନ ଭାବେ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓ ରଚନା କରିବାର ଚିନ୍ତନକୁ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଅଲଗା ଉପାୟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓ ରଚନା କରିବା, ତାକୁ କହନ୍ତି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ, ମାନେ ଟିକେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ। ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ, ଯାହାକି ଇଏ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶକ୍ତି, ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରି ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଟା ରହିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶକ୍ତି ବା ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ସ୍କିଲ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ମାନେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର। ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରି ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଏହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ମନ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଇଏ ଆମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ। ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଓ ମନ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କୌଶଳ, ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍। ନିଜ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏହି କୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମ ଘରର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ହେଇଗଲେ କି ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଇଗଲେ କି ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଆମେ ପଜିଟିଭଲି ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ହେଲେ ତାର କୌଶଳ ଶିଖେଇବା, ତାହାର କୌଶଳରେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କୌଶଳ ଇଏ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଫଳପ୍ରଦ ଭାବ ବିନିମୟ କୌଶଳ, ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ନିଜର ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ନିଜର ମତାମତ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ତାକୁ ବି ଆମେ ସେ କହିଲେ ବି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଭାବ ବିନିମୟର କୌଶଳ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତ ନିଜ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ବା ବୁଝିବା। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମାନସିକ ଚାପର ସଫଳ ସମ୍ପାଦନ, କୋପିଂ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍, ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଯିଏକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କିପରି ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରେସର, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆବେଗର ସଫଳ ସମ୍ପାଦନ, କୋପିଂ ୱିଥ୍ ଇମୋସନ୍। ତ ଆମର ଆବେଗ ମାନେ କ'ଣ, ଆବେଗ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର କ୍ରୋଧ, ଦୁଃଖ,
ये हूँ आमर गोटे गोटे आवेग। अत्यधिक रागी जावा, रुषिबा, खुशी हेबा, भय करवा, एसबू हूँ गोटे गोटे आवेग। तो क्रोध दुख भली आवेग गुड़िकर कुप्रभाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रति हानिकारक अटे। अत्यधिक रागिबा, सबुबले दुखरे रहिबा, सबुबले रागिबा ये आम शरीर को हानि पहुँचाए। तो यार कुप्रभाव रही उभय मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रति। यही कौशल द्वारा कुप्रभाव को आम सठिक मुकाबला कर शिक्षार्थी समर्थ हुए। तो या द्वारा कौन हम आम आवेगर सफल संपादन कर ये हूँ गोटे प्रकार लाइफ स्किल। या द्वारा कौन हुए जे जो कुप्रभाव रही जो आवेग गुड़िकर कुप्रभाव रही तार मुकाबला करने शिक्षार्थी समर्थ हुए। तो ये थिला आमर गोटे इम्पोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन। तो जीवन कौशल प्रकार केते प्रकार जीवन कौशल रही। तो ये किसी ना आम 8-9टी जीवन कौशल कथा पढ़ले तुम ये नोट्स बन कर ये केवल पॉइंट गुड़ाक मन रखुच ताहले मत आराम से एग्जाम रे लिखी पार। आत्मसचेतनता हो गला, संवेदनशीलता 2 नंबर, 3 नंबर समालोचनात्मक चिंतन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9टी 10टी लाइफ स्किल एजुकेशन कथा जगह कहगला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये लॉन्ग क्वेश्चन आसी जाए। तो ये थिला संपूर्ण चैप्टर या तुम वीडियो पॉज करके भी या लिखी दे पार। या द्वारा आम एग्जाम रे भल से प्रिपरेशन कर जेपरी एग्जाम रे भल हम। धन्यवाद।